ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଶାପଶି ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 25 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଦେଶରେ ନାଁ ରଖିବା ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସେ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେନାବାହିନୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏପରି କଷ୍ଟକର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଲିମ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯଶୀପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଛାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ମେଜର ଦାସ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଥିବାବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଳେ 1971 ଓ 1999 କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲଢ଼ି ଭାରତ ବିଜୟ ଧାରାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମେଜର ଦାସ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାକୁଡ଼, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ଏବଂ ସମାଜସେବୀ सोहनराम प्रमुख उपस्थित रही। हाँ जी, आप लोग जो गए थे दिल्ली में एवं जो पाइप बैंड में टॉप किया है, इसलिए आज मेजर साहब उधर आया है और आपको सम्मानित किया है। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नेशनल लेवल में जाकर पाइप बैंड में फर्स्ट हुए, इसलिए हमें बहुत खुश लग रहा है। और हम उड़ीसा के नाम नेशनल लेवल में पहुँचने के लिए हमें बहुत तकलीफ भी किए थे, इसलिए हम बहुत खुश है अभी। और हमें मेजर साहब आकर हमें यहाँ पर सम्मानित किए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मो ना अर्चना बेहरा, मु द्रौपदी गर्ल्स स्कूल पढ़े। आम नेशनल लेवल रे बैंड कंपटीशन रे जाकि प्रथम स्थान ग्रहण कर हमको बहुत खुशी लगुच। आम भारत को आम ओडिशा को लेकिन भारत रे पहुँचे पारे बहुत खुशी। आ मेजर सार आमको आसी एमती स्वागत करेंगे बोले आम के भाभी भी नथिलु, से हमको बहुत खुशी लगुच। आमको बहुत खुशी लगुच से एठी को आसी मूल्यवान समय हमको देइछंती। मु जड़े आर्मी ऑफिसर मेजर देवेंद्र नाथ दास। मु प्रकृत ये जो खबरटा पाई द्रौपदी बालिका उच्च विद्यालय निशापोशी से माने पाइप बैंड रे सर्वभारतीय स्तर रे फास्ट हेले। मते प्रकृत एटा विश्वास भी होनुतला जे आमर मयूरभंज एते जंगल बण जंगल स्थान रु जाई ए पिला माने केमती सेठी गोटे फास्ट पोजिशन नेले। आउ जिते प्रकृत रे खबर शुणिकी मु खुशीर ठिकाना रहिलानी एवं मु से पिलांकु एठी जो पर्यंत मु सम्मानित न करी से पर्यंत मो मन स्थिर हो पारानी। एवं आज मु एठिकार श्रीयुक्त हरेकृष्ण सार को धन्यवाद जनाऊँगी, तांको जोगु मु आसी पिलांकु सम्मानित करि पारली। धन्यवाद। मयूरभंजरू दिलीप कुमार साहू का रिपोर्ट, कलिंग टीवी 24।